الأولياء والعلماء الأحياء من حرمات خصوص الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وصاحب المولود الشيخ عبد الرحمن التباعي قدس الله سره ونفعنا به بعلومه في الدارين. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعمتنا وآخرنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا أحبابنا ولمن أحسن إلينا ولمن أنصرنا وكل دين عندك بدعاء الخير. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها في برها وبحرها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي خصها بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عن الصحابة. يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عن عليه المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا ربي اغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل استوشنا بنوره. يا ربي حفظانك ومانك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي وسكين نجينا. يا ربي أجيرنا من عذابي. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي اطعنا بالسعادة. صل على محمد.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب البيت الوارث المنه السالم عالم الكائن والبين والزين والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالب والغالب ويوحده الناتك والصامت والجامد والذاهب يضرب بفضل الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بأدعيهم والأنجاء في تركيب هذه القوالب خلق مخوات مواضودا وعروقا ولحم وجلدا وشعرا بدم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم باسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلا رأيت الخدام قياما على القدام يقجدوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم ودائب وخائف لنفسه يعاتب وأبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه سيدنا محمد من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين الأزب وأرضى فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي. يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي. يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وازل شدادي. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وازل شدادي برسولك طه فانترنا إلا به بين الرامدين. الله يا سندي باب الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيق الشان والفرج أثبت يدي رد العالم يا مهيئ الجود والكرم. طهير يا رب بواتنا وطواهرنا من كل ردي. طهير يا الله بواتنا وطواهرنا من كل ردي. رزقي يسره بلا تعبي بلا تجود نادي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. قد فتيت جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم. صلاة الله على طه وسلام
عن العدد والصلاة الله على طه وسلام فوق عن العدد الهادي زين محمدين والآل ومن اهدني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطرة يدي العالم يا ويل الجود والكرم احضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجوانكم رئيس معاني أجل الأحباب المسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أنا وان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المنسون أو سر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدء أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وتسل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولم تزل أمه ترى أنواع من فخر فضله لا نهاية تمام حمله فلم اشتد بيطلق من رب الخلق وأضاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك العين يا رسول الله فاتويا وجه السرور يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك شمس أنت
يا حبيبي يا محمد يا عروس الحقيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من سنيات الوضاء وجب الشكر علينا ما دعا لله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات اغفر عني الذنوب واغفر عني السيئات طلع البدر علينا من سنيات الوضاء وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة ربك وشاوى عد تحرير الصدور أحمد هادي محمد صاحب الهدي المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada hadrah yang dipimpin oleh Bapak Asmuni Hasan. Untuk acara selanjutnya yaitu Mafidul Hasanah yang kita nanti bersama kepada Bapak Kiai Insinyur Agus Toha kami persilahkan dan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bi uqbatin mujahadat wa as'ada qulubal awliya'i wal musyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahanan ala abdika wa rasulika wa nabiyyika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in.
wa ala kulli sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadiratul afadil sa'adatil ulama wal masyayikh wal asatid asatidah, hadirin hadirat al izza fi ma'isukum wa fil muqaddimati raisu majelis ta'lim al azkar ingkang kawula mulyakaken, saha ketua dan segenap majelis taklim, anggota majelis taklim Al-Madinah ingkang kawula mulyakaken, para sesepuh khususipun majelis sholawat Cahaya Nabawi, pimpinan Ustadz Asmuni Hasan yang kami cintai. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama kita sedaya sareng-sareng muji syukur dhateng maksud Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aginipun kita sedaya hadir mujalasah di majelis maulid ini dalam rangka memperingati, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya mendapati kelak syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW di hari akhir nanti. Sholawat salam yang kita panjatkan bersama mudah-mudahan menghantarkan kita semuanya, sehingga sholawat kita ini menjadi wasilah kita disyafaati beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus terang saya kagum di tempat yang sederhana ini. Tidak tahu gedung bongkor ini gedung apa ini. Yang kulong gumun ini kok Yosef luar biasa majelis Al-Azkar ini. Kira-kira kok ning gerdu erita ya mengadakan. Ini saking apa? Yang kulo pikirakan saking ini terinspirasi. Betapa luar biasanya yang namanya Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Niki nek boten berkah maulid, boten kira kita mengadakan seperti ini. Dan ini tidak salah. Saya memandang apa kira-kira ini pimpinan-pimpinan Al-Azkar dan Al-Madinah ini terinspirasi dalam kitab Al-Wasil fi Syarhi Sama'id. Enten Sultanul Arifin Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngendikaaken persis seperti sampean ngeten iki yang diadakan ini di dalam kitab Al-Wasil fi Syarhi Sama'id. Di situ Sultanul Arifin dawuh, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal malaikata Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail innahum yusalluna wa yaghfiruna lahum ila akhirih. Di situ sebutkan bahwasanya tiada lain di rumah au masjidin atau di masjid au makhalatin atau di tempat-tempat apa saja. Nah ini makhalatin termasuk ini, termasuk gedung bongkor apa ini. Ini kok di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat seperti Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal karubina dan malaikat karubin, innahum sesungguhnya mereka iku yusalluna pada bersolawat memohonkan rahmat dan memohonkan ampunan kepada kita semuanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita ini nanti ulang dari majelis ini akan diberkahi berkat maulid ini dengan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saking luar biasanya
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad niku dikatakan sebagai basyarun la kalbasar. Nabi Muhammad itu basyarun menungso, manusia, la kalbasar, tidak seperti manusia pada umumnya. Podo-podo nggih dahan, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia luar biasa. Ini baginda Nabi yang paling mengikatkan kepada kita kelahirannya. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wadhaati Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiron hamidan ka'annahu badlu fi tamami. Ini faktanya. Nek kula kalih panjenengan itu podo sama kalih Kanjeng Nabi, podo-podo menungso. Tetapi lakal basar, tidak seperti manusia. Lahirnya baginda Nabi, begitu lahir itu sajidan langsung sujud. Itu baginda Nabi. Apa ada di jagat ini bayi lahir yang seperti Kanjeng Nabi langsung sujud? Lahirin jenengan sujud, Pak? Ibu-ibu apa ada lahirnya sujud? Kula niku setiap kelahiran anak saya saja saya lihat. Lahir niku wis ngoten nika. Begitu lahir wis metu wantang, malah sing lanang niku wis metu wantang ada kencing lagi. Itu Kanjeng Nabi itu mboten. Begitu lahir sajidan khale wong kang sujud, langsung sujud. Syakiron khale wong kang syukur, hamidan khale orang yang memuji kepada Allah, ka'annahu koyo-koyo sepertinya annahu sesungguhnya bayinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku seperti bulan purnama pada tanggal 15 itu mencorong bersinar. Dan tidak ada satupun di jagat ini makhluk yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Murah berkah, barokah, syafaatnya niku pancen betul-betul ditunggu. Betul-betul ditunggu oleh siapa? Kita teringat doa yang berbunyi di dalam Al-Quran itu, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Tapi kalau di dalam hadis doanya Nabi Adam itu di samping itu ditambahkan lagi, ya Rabbi lamma khalaqta, ya Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafarta li. Itu doanya kalau di dalam hadis Kanjeng Nabi Adam menambahkan itu. Kenapa sampai seperti itu? Kita teringat. Inilah yang akan menjelaskan kepada kita bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum terlahir di dunia ini, itu ternyata sudah dengan tawasulnya Nabi Adam itu sudah memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada Nabi Adam, sehingga Nabiullah Adam alaihissalam itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teringat, kita merujuk ke ayat yang berbunyi, yang Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah katakan, ya Adam uskun, wahai Adam, uskun ono sira, tinggallah kamu, anta kamu wa zawjuka dan istrimu, tinggallah al jannata di surga.
Nabiullah Adam dulu tinggalnya di surga bersama Ibu Hawa, dan itu diperintah oleh Allah supaya tinggal di surga. Seandainya dulu Nabi Adam ini tidak melakukan kesalahan, kira-kira kula sampean mboten manggen teng sesetan mriki, kita akan tinggal di surga. Dan niki narasinya, kisahnya, tarikhnya. Lah karena Nabi Adam terbujuk atas godaan syaitan yang pada Allah sudah dawuh wala taqraba hadhihi sajarata, kamu Adam dan Hawa berdua jangan mendekati pohon ini. Pohon yang dimaksud itu adalah pohon kulti. Tapi di situ Nabi Adam boten malah nyedek, malah buahnya itu dipetik dimakan. Ini kena menungso nih. Le awakmu aja nyedek-nyedek, aja lewat sanur. Alah malah menggok ning danau musuh mampir malah. Wong nyedek lho ora oleh ya kok malah mampir. Ini karena dulunya begitu, Nabi Adam sudah danggu. Sudah didhawuhi Adam, Hawa, anta wa zaujuka, kamu dan itu tinggallah di sini. Tapi wala taqraba, kamu berdua janganlah mendekati pohon ini. Didekati, bahkan tidak didekati, malah dipetik dimakan, sehingga menghantarkan Nabi Adam fa azzalahuma sadun anha fa akhrajahuma mimma kanu fihi yakhtalifun, sehingga diturunkan Nabi Adam turun di bumi ini, terpisah kedua-duanya, nggak turun berdua. Begitu memakan buah kulti itu langsung pakaian surga itu semuanya infitot, kelorot, terlepas, sampai Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia ini, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian Nabi Adam diturunkan di daerah India. Berdoa kedua, doa Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartali. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, as'aluka, aku memohon kepada Engkau ya Allah, bi haqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali ma tiada lain ghafarta, supaya Engkau mengampuni li kepadaku ya Allah. Itu Nabi Adam, dunia ini sebagai manusia baru terisi dua orang, Ibu Adam dan Hawa. Akhirnya Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta bi Muhammadin walam akhluquhu. Ini kisah ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Khasani di dalam kitab Mafahim. Kaifa, bagaimana, arafta, kamu mengerti, kamu tahu Adam dengan Muhammad yang Muhammad itu belum aku wujudkan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam berkata, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadika wa nafahta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, lamma khalaqtani, ketika Engkau menciptakan aku, setelah Engkau ciptakan aku ya Allah, wa nafakhta, kemudian Engkau tiupkan ruhika, ruhmu, fi, kepadaku, fiya, kepadaku, kata penyataan. Ketika aku sudah Engkau ciptakan, kemudian Engkau meniupkan ruh kepadaku, faro'aitu, farofa'tu, aku mendongakkan roksi, kepalaku, aku dongakkan kepalaku. Faro'aitu, maka aku melihat, kata Nabi Adam, melihat qawaimil arsy, tiang-tiangnya aras, jadi cagae aras, iku maktuban, tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi
Ternyata tiang-tiangnya aras di aras sana. Waktu Nabi Adam tercipta, Nabi Adam itu mendongakkan kepalanya, roh sudah tertiupkan. Nabi Adam melihat tiang-tiang aras itu bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam mengatakan fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa akhabbal khalqi ilaika. Fa'alimtu, maka aku mengerti, kata Nabi Adam, annaka, sesungguhnya engkau ya Allah, lam tudhif, engkau tidak akan menyandarkan namamu terhadap sembarang nama. Yang jelas namamu engkau sandarkan bersama dengan namanya makhluk yang engkau cintai. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Faqala lahu, maka Allah berkata lahu kepada Nabi Adam, kata Allah, sodakta, benar kamu Adam, innahu, sesungguhnya Muhammad, la akhabul khalqi ilayya, adalah merupakan makhluk yang paling aku cintai. Wa in sa'altani, dan jika engkau meminta kepadaku, kata Allah, bihaqqihi, dengan haknya Muhammad, faqad ghafartu, maka sungguh aku mengampuni laka kepadamu, walaula Muhammadin ma khalaqtuk, walaupun Muhammad itu belum aku wujudkan, belum aku ciptakan. Inilah akhirnya dengan tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun baginda Nabi itu belum tercipta, ternyata menghantarkan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihassalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawang Kanjeng Nabi Adam niku mawon diampuni Allah atas syafaatnya beliau. Apalagi umatnya yang baginda Nabi niku pun berjanji kelak di mana akan mencafaati, akan memberikan pertolongan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya yakin sampean semuanya ini pasti akan masuk surga. Saya setuju. Sampean boten usah kecil hati. Wong Kanjeng Nabi pun dawuh, man yaqra'u la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Lu apakah Anda masih ragu? Apakah Anda masih ragu kalau besok tidak masuk neraka? Kok sampean kalah sama orang Nasrani? Orang Nasrani ini nuwun sewu. Kalau begitu meninggal, oleh pendetanya dikatakan telah wafat, Julius ini kembali bersama Bapak di surga. Mosok kalah kabeh kubu sebelah. Lah kita ini sudah jelas, man yaqra'u la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yakin. Dan semua penjenengan ini jelas pernah membaca la ilaha illallah. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi yang tidak yakinlah, jangan berkecil hati, yakinlah kalau penjenengan ini pasti masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula matur ngeten iki nate di rodok ya dibelas lho Gus, jenengan kok wani Gus menyatakan, meyakinkan bahwa seluruhnya ini masuk. Oh berani saya. Kenapa nggak berani? Karena saya ini merujuk dawuh sahih baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau Anda meragukan, loh kenapa? Itu menunjukkan i'tiqad, keyakinan Anda meragukan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa kita ini masuk surga. Lah cuma nek awake dhewe iku akhiru kalamihi, ketika berakhir kita ini meninggalkan dunia ini, ya mudah-mudahan kita ini meninggalkan dalam kondisi husnul khotimah. Ojo sampai awake dhewe iki meninggal dunia dalam keadaan gendaan. Lha sing ngono-ngono
di luar konteks. Dan ini koyok sampean kan gak mungkin wis kok ngene kok marokan. Koyok ngene amne. Ketika saat baginda Nabi Maulid saja datang melangkahkan kaki loh, setiap langkah niku pun dicatat. Dan hampir banyak kalam dawuh hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ini sampai terheran loh. Ini ada orang sudah ahli la ilaha illallah, kok masih divonis katanya musyrik. Hanya saja dia itu datang ke kuburan memegang maisan, kemudian dia bertahlil dikatakan syirik. Itu padahal ada hadis sahih yang menyatakan ada orang ingkar, orang kafir, kafirnya itu selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena orang tersebut membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Kekafirannya 80 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kaget nih anak uang. Lah apakah orang yang masuk surga itu cuma miliknya orang yang bercelana cingkrang dan berjenggot? Terus sampean-sampean sing bermaulid ini enggak, ya keliru besar loh. Wong hadisnya sudah jelas ini loh, kitab Al-Mustadrak sudah menyatakan. Bahkan dikatakan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong kok dia ini di akhir hayatnya bisa menyebut kalimah la ilaha illallah kok wafat, Allah sudah menjamin. Kata Nabi dakhalal jannah, pasti masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak sekalian, saudara ibu sekalian, kita ini memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata tiada lain berharap syafaatnya, berharap kita ini bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku pun janji nih kepada kita semuanya. Saya tadi ini terharu dengan yang dikatakan oleh ketua tadi itu, bahwasanya hendaklah kita ini walaupun memperingati acara-acara Maulid ini, ada hal yang lebih penting. Jangan sampai kita ini meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang paling utama itu adalah sholat. Sholat itu yang paling penting. Walaupun bagaimanapun juga saya teringat akan dimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya beliau menyatakan as-sholatu imaduddin. Kata Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Lah omah niku nek mboten enten tiange mesti ambruk. Lah kita ini kalau sebagai orang yang beragama sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian itu sudah divonis sebagai Islam, maka di situ ada tiangnya. Tiangnya adalah sholat. Kalau tiangnya ini tidak kokoh, ya maka akan roboh. Terus Nabi mengatakan wa fiha, dan di dalam sholat iku asru khisalin, ada 10 perkara yang sangat penting sebagai hikmah daripada sholat tersebut. Nah, 10 perkara yang ada di dalam sholat sebagai hikmah itu apa saja? Yang pertama kata Nabi, as-sholatu zainul wajhi. Sholat itu adalah penghias wajah. Wong niku nek sholat kalih wong sing boten sholat niku benten, Pak. Wajahnya itu berbeda. Bedanya wajahnya orang yang sholat itu terlepas dari dia ini apakah berkulit hitam atau kulit putih atau kulit coklat, tapi cahaya nurnya, zainul wajhi, penghias wajah, itu bisa dibedakan.
Karena itu di situ karena terpengaruh orang tersebut sering terkena air wudhu. Maka Nabi mengatakan as-sholatu zainul wajhi. Sholat itu adalah sebagai penghias wajah. Yang kedua wa nurul qalbi. Sholat itu sebagai cahaya hati. Atine wong sing sholat niku nggih bercahaya. Cahayanya orang yang hatinya sholat. Ini kebanyakan orangnya itu penuh dengan apa ya? Orangnya penuh kepekaan. Orangnya penuh dengan ketawaduan. Orangnya penuh dengan penjunjungan etika dan tata krama yang tinggi. Ini pancaran dari nurul qalbi, dari cahaya hati. Cahaya hatinya orang yang sholat. Dan itu dikatakan juga dengan dawuh yang lain, kata Nabi, sholatul rajul nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbahu. Yang Nabi mengatakan as-sholatu rajuli, adapun sholatnya seorang laki-laki iku nurun cahaya fi qalbihi, di dalam hatinya.